কি আছে এটা কেমন আছে তোমার বেটা? अरे भाती यार कुछ ना बाना देखते भाई बागान का नाम टीले साम बेचे पैसिटी थे ये भोसरी वाला चुरी के लिए चले गए यार कोई ना की करे है अबे को आना बे कुंटे खर्च करे बे এই চাচা তোমার বেটা টাকা কোনে খরচ করেছে আমি জানি। कुंटे खर्च करे रे भाती है তোমার বেটা গান বানাচ্ছে গান। अबे गान गान फिर की बे তোমার বেটা গান বানিয়ে হিরো बनবে হিরো। हीरो नार मारा बन बे আজ চাচা খালি তুমি বানা বানা করছো, আগে তুমি গানটা দেখো তাহলে তো। देखा रे भाती है দেখো স্বপ্নেরা এসে বলে রোজ চলে না হারাই না বলা কথাগুলো বলে দিতে চাই। তুই আমার আমি যে তোর আজ হয়ে যেতে চাই তুই আমার अबे हीरो टेला बड़ा मस्त है एटर फुल वीडियो कुंटे पाओ जेबे এটার ফুল ভিডিও পাওয়া যাবে লুঙ্গি ভাই করেছে না, ইউটিউবে যাও যা সার্চ করো গা ठीक है আর দেখো গা যে এটা हम এখন যা সার্চ করে যাই यास डी क्वालिटी जा देखो একদম ফুল আসছে তো দেখো যাও। चाचा बंद रहो तुम